بھی دکھا دیا صلی حسن کا درود بنتی نہیں ہے بات کلے تر کہے بغیر بنتی نہیں ہے بات کلے تر کہے بغیر اکبر کو کر بلائی پیغمبر کہے بغیر وہ بے شک ہے اس کا نام عبادت کی آبرو وہ پوری نہیں اذان بھی اکبر کہے پوری نہیں اذان بھی اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. مجھ کو بہلول سا دیوانہ بنا دے یا رب مجھ کو بہلول سا دیوانہ بنا دے یا رب او کل ایمان کا مستانہ بنا دے یا رب او ہر جگہ ماتم شبیر کی گونجے آواز ہر جگہ ماتم شبیر کی گونجے آواز ساری دنیا کو
اور کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو رسول بنے یا امام ہو کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو وہ رسول بنے یا امام ہو جائے. آخری شیخ فرمائیں حلال کوئی عمل بھی رہے نہ دنیا میں اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے اگر حسین پہ رونا حرام ہو جائے میرے حسین کا. نعرہ صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. صلوات پر محمد. حضرت الحمدللہ خداوند عالم کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم 4 محرم کو درگاہ جناب قاسم میں صاحب درگاہ جناب قاسم کی بارگاہ میں اور ان کی جد ماجدہ جناب فاطمہ عطا کی سید الشہداء اور ان کے اصحاب و مسائل کا پیشہ پیش کریں. یہ شرف یہ فضیلت ہمیں حاصل ہے یہ انہیں کی عطا کرتا ہے کہ اگر اجازت نہ ہو ان کی بارگاہ میں تو جبریل بھی چادر کے باہر کھڑے رہتے ہیں. تو اگر کوئی ان کی بارگاہ میں موجود ہے تو یقیناً اس کو اذن مل چکا ہے. دعا گو بارگاہ رب العزت میں پروردگار ان تمام حاضرین کو اور ان تمام حاضرین کو کہ جو کسی بھی ذریعے سے اس مجلس میں شریک ہیں اور ان تمام مومنین موحدین کو کہ جو انہی وجوہات کی بنا پر اس بار مجالس اور محرم میں شرکت نہیں کر پا رہے
दिल से अज़ादारी कर रहे हैं, परवरदिगार उन सब की हिफाजत फरमा, मुश्किलात और वबा से महफूज रख, परेशानियों को दूर फरमा। और मेरे महबूब तौफीक दे के इंशाअल्लाह ताला अगला मुहर्रम हम इससे ज़्यादा पुरखुलूस और इससे ज़्यादा शान और शौकत के साथ बर्पा कर सकें। जिस हदीस शरीफ की तिलावत का शरफ हासिल किया और जिसके बारे में मुस्तक़िल गुफ्तगू हो रही है, वो हदीस मौलाए कायनात की हर कलाम ये कलामुल अमीर, ये मक़ूला अरबी में है, कलामुल अमीर अमीरुल कलाम, कलामुल अमीर अमीरुल कलाम, ये अमीरुल मोमिनीन का कलाम कलामों का अमीर है। और गुफ्तगू जिस शय के बारे में हो रही है उससे बेहतर खुदावंद आलम ने कोई शय खल्क नहीं की। अल अक्ल, मैं नहीं कह रहा हूँ, हदीस जुनूद अक्ल जहल, अक्ल और जहल के लश्कर की जो हदीस बयान की है छठे इमाम ने, कि जिसमें 75 लश्कर अक्ल के बयान किए हैं और 75 लश्कर जहल के बयान किए। मज़े की बात यह है और कि हमारे यहाँ अक्ल के मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है दीवानगी, और अहले बैत की निगाह में अक्ल के मुकाबले में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है जहल, इसलिए कि जहल का इल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, जहल का ताल्लुक अक्ल से है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो जाहिल नहीं होता, जो अक्ल से काम न ले वो जाहिल होता है। इसीलिए कहा जाता है, हमारी आम ज़बान में इस बात को कहा जाता है, किसी की अगर तौहीन करनी हो तो कहा जाता है ये पढ़े लिखे जाहिल है। कहा जाता है नहीं, पढ़े लिखे जाहिल है। क्या मतलब, जब पढ़े लिखे हैं तो जाहिल कैसे हैं? आप पढ़े लिखे तो हैं, अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते। अक्ल सबसे बड़ी नेमत, अक्ल से बढ़कर कुछ नहीं। कल आखिर में अर्ज किया था मैंने कि अक्ल यानी रसूल बातिन। अगर अल्लाह कोई पैगंबर, नबी, रसूल ना भेजता, कोई इमाम ना भेजता, कोई किताब ना भेजता, कोई शरीयत ना भेजता, मगर अगर अक्ल दे दी है तो उसे हक था कि हमारे आमाल का हिसाब किताब भी करे और हमें जन्नत और जहन्नुम में डाल भी दे। हमें यह हक नहीं था कि हम कहते हैं परवरदिगार तूने कोई रसूल नहीं भेजा, तूने कोई इमाम नहीं भेजा, तूने कोई किताब नहीं भेजी, तूने कोई शरीयत नहीं भेजी। हमें यह हक नहीं था। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक रसूल बातिनी, छुपा हुआ रसूल हमारे साथ भेज दिया, जिसको अक्ल कहा जाता है। और करें, आपने, हमने रसूल इस्लाम को देखा है, ज़ाहिरी रसूल को? है कोई हम में से जिसने देखा हो? हम में से किसी ने आइम्मा को देखा है? कोई भी नहीं हम में से। ये दुरूद पढ़ इमाम वाले। क्या हम में से किसी ने रसूलों को देखा है, इमामों को देखा है, पर हम उन पर ईमान लाते हैं? ईमान उन पर लाते। हम में से किसी ने अल्लाह को देखा है? देखा है हमने अल्लाह को, पर हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं। और सिर्फ ईमान नहीं लाते, हम लोग गवाही देते हैं। गवाही देते हैं, और गवाही भी कैसी देते हैं? बैठकर क्या कहते हैं नमाज में? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं, शहादत देता हूं मैं कि उस अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं। दूसरी गवाही क्या देते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और गवाही देता हूं, शहादत देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे भी है
اور رسول بھی ہے، تو آپ بتائیے ہم نے دیکھا بھی نہیں اور گواہی دے رہے ہیں، اور کسی بھی عدالت میں عینی شاہد کی گواہی معتبر ہوتی ہے، بے شک چشمدید جو کہا چشمدید گواہ ہے، گواہی کون سی قبول ہے جو چشمدید ہو، اور ہم نے ان میں سے کسی کو نہیں دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا ان میں سے۔ پروردگار ماجرا کیا ہے، ہمیں گواہی بھی دینی اور دیکھا بھی کسی کو نہیں، تو شاید خدا آواز دے کہ اگر آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو شاید دھوکہ ہو جاتا۔ تمہارے لیے چشمے بینا ہے عقل، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے منظر غلط ہو سکتے ہیں، عقل جس نتیجے پر پہنچ جائے وہ غلط نہیں ہوتا۔ عقل، ہم لوگ آج 1400 سال بعد بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا اور رسول کی بات نہیں مانی، لعنت بھی کرتے ہیں کہ رسول کہہ رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا اس کی علی مولا، لوگوں نے نہیں مانا، لوگوں نے رسول کی بات نہیں سنی، ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں، ہم ان کو برا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہ بھئی اتنے لوگ تھے، 1.25 لاکھ تھے، انہوں نے رسول کی بات ہی نہیں سنی۔ اگر آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ غدیر میں ہوتے، رسول کی بات سنتے یا نہیں سنتے، تو آج آپ بیٹھ کر اپنا جائزہ لے لیجئے کہ آپ اس رسول باطنی کی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، عقل کی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، عقل کے فیصلے کو مان رہے ہیں نہیں مان رہے ہیں۔ اگر آپ عقل کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں تو سمجھ جائیے کہ اگر رسول بھی کچھ کہتے آپ مانتے، اگر آپ عقلانی فیصلوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، عقل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ اسی جنود عقل و جہل میں امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اور جب عقل کو خلق کیا، محسوس کیجئے اس حدیث کو، جب عقل کو خلق کیا تو کہا ادبر، گھوم جاؤ، عقل گھوم گئی، کہا پیچھے جاؤ، عقل پیچھے چلی گئی، کہا اقبل، آگے آؤ، عقل آگے آ گئی۔ اللہ نے کہا، چھٹی بات فرماتے ہیں، اللہ نے کہا کہ تجھ سے بہتر میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی، تجھ سے بہتر میں نے کوئی مخلوق خلق نہیں کی، اور تو تمام تر مخلوقات میں افضل ہے، اور اپنے عرش کے داہنے حصے میں اس کو قرار دیا۔ پھر اللہ نے چھٹی بات فرماتے ہیں، پھر اللہ نے جہل کو خلق کیا، کہا ادبر، پیچھے جاؤ، پیچھے چلا گیا، کہا اقبل، آگے آؤ، کہا نہیں آگے نہیں آؤ، پیچھے جاؤ، پیچھے چلا گیا، کہا آگے آؤ، کہا آگے نہیں آؤں گا۔ دھیان رکھیں جہاں بھی جہالت ہو وہاں پر انسان پیچھے ہی جا سکتا ہے، آگے نہیں آ سکتا۔ جہل پیچھے جا سکتا ہے، آگے نہیں آ سکتا۔ اللہ نے کہا آگے آؤ، نہیں آگے نہیں آؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ سب سے بدترین مخلوق جو خلق کی ہے وہ تو ہے، سب سے بدترین جو مخلوق خلق ہوئی ہے، سب سے پست، وہ تو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل کامل اطاعت کرتی ہے، جہل ناقص اطاعت کرتا ہے۔ میں نے کل کی آج کیا مستقل عرض کر رہا ہوں، 1400 سال سے شیعہ جو سروائیو کر پائے ہیں وہ اسی عقل کی بنا پر کر پائے ہیں، اسی عقل کی بنا پر کر پائے ہیں۔ آج کے حالات میں بھی اگر عزاداری ہو رہی ہے اور شیعہ سروائیو کر رہے ہیں تو صرف اسی عقل کی بنا پر۔ اگر اڑ جائے انسان، کیا کہنے، ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کریں گے، بہت اچھی بات کر رہے ہیں، کیا ہو پائے گا؟ کچھ عقل کہتی ہے
کہ جیسے جیسے معاملات بنتے جائے واہ واہ اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرتے جاؤ، بے شک بے شک سروائیو کر پاؤ گے. مثالیں دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اڑنا نہیں ہے، فلیکسیبل ہے عقل، کہنے واہ 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 فلیکسیبل ہے عقل، اچھی تعریف کی ہے واہ 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 عقل فلیکسیبل ہے. یہ جہاں پر بھی اور میں آپ کی خدمت میں ایک مثال دے رہا ہوں. البتہ ذکی کے لیے مثلا چھوٹا بچہ ہے، آپ لوگوں نے ہمارے یہاں بچوں کو اردو پڑھائی جاتی ہے شروع میں ہی. اردو کے الفابیٹ جو ہے الف بے پے تے ساری ہیں نہیں. الف سے اللہ، بے سے بچہ، تمام تر ہیں. تمام الفابیٹ میں ایک ورڈ ایسا ہے کہ جس سے کچھ نہیں بنتا. یہاں تک کہ بڑی زے اس سے بھی زالہ بن جاتا ہے. مگر ایک ورڈ ہے کہ جس سے کچھ نہیں بنتا. وہ کیا ہے؟ اڑے. کیا کہا جاتا ہے؟ اڑے خالی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اچھا اشارہ ہے سبحان اللہ واہ واہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ اڑے خالی. خالی ہے بالکل سمجھ جائیے کہ جب اڑے. ہر چیز سے لفظ بن جاتا ہے اڑے کو تب بھی خالی ہی کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اڑتا ہی وہ ہے جو خالی ہو. خالی ہوتا ہے کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اگر خالی نہ ہو تو اڑے کیسے ہوگا؟ واہ 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 بہت اچھا واہ واہ کیا کہنا شیعہ ہے کبھی خالی نہیں ہے. کیوں؟ عقل ہے. عقل کبھی خالی نہیں رہتی. عقل ہمیشہ آگے بڑھائے گی. اور اگر پیچھے بھی ہٹنا ہو تو پیچھے بھی ہٹ جائے گی. عقل کی نگاہ میں آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا عیب نہیں، آگے بڑھنا کمال نہیں. عقل کے لیے کمال ہے کہ اطاعت کرے اللہ کی. کیا کہنا ہے واہ 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 اگر اطاعت کے معاملے میں پیچھا ہٹنا پڑے وہ بھی کمال، آگے بڑھنا پڑے وہ بھی کمال، گھومنا پڑے وہ بھی. عقل کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت. جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ کبھی سروائیو نہیں کر پائے گا. چھٹی ایمان کیا مولا کہنے درود پڑھے محمد والی. مولا کائنات کی حدیث ہے رضینا بقسمت الجبار فینا. ہم راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر. اللہ اکبر. رضینا بقسمت الجبار فینا. ہم راضی ہیں اللہ کی اس تقسیم پر جو ہمارے بارے میں کی ہے کہ لنا العقل ولغیرنا المال، کہ ہمیں عقل عطا کی اور ہمارے غیر کے لیے مال عطا کیا. ہم اس تقسیم پر راضی ہیں کہ ہمیں عقل دی، ہمارے مخالفین کو مال دیا. اس پر ہم راضی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مال انسان کو زندہ نہیں رکھتا، عقل زندہ رکھی سبحان اللہ عقل انسان کو زندہ رکھتی ہے. مال زندگی کا دشمن ہو جاتا ہے. بادشاہوں کے بیٹوں نے بادشاہوں کو مار دیا. مال کی وجہ سے واہ واہ کس لیے؟ مال کی بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا. کس لیے؟ مال کی وجہ سے. عقل آپ کو ہمیشہ بچائے گا. عقل ہمیشہ آپ کی حفاظت. کربلا عقلانیت کا مظہر ہے. تمام تر عقل سمٹ کر آ گئی ہے کربلا میں. جتنے بھی عاقل تھے اس ٹائم میں سارے کے سارے سمٹ کر آ گئے کربلا میں. حسین نے عقلوں کو جمع کیا اور عقل کا خاصہ ہوتا ہے اطاعت. عقل کا خاصہ ہوتا ہے اطاعت. جہاں پر عقل نہیں وہاں پر سب کچھ ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی. ہمیں لوگ تو تھے گائیڈ لائن وغیرہ یہ تو گورنمنٹ نے جو کی ہے اس کو سب جانتے ہیں کس لیے کی ہے.
मगर उससे पहले ही अक्ल देखिए किस मराहिल में होती है कि मराजीन इकराम की तरफ से जो गाइडलाइन आई है, ये किस बुनियाद पर आई? शरीयत किस पर अपील करती है? आकिल पर। अगर आकिल नहीं है, दीवाना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई शख्सियत नहीं है, उसका ऐसे ही है जैसे नहीं है। जिसके पास अक्ल नहीं है वो ऐसा ही है जैसे नहीं है। तो अगर कुछ चेंजिंग करनी भी पड़े इंसान को, अक्ल अगर हुक्म कर रही है, फिर मैं कह रहा हूं अक्ल का हुक्म देखना है। अक्ल को मक्कारी से अलग रखिए। कभी कभी अक्सर हम जैसे लोग अक्सर ऐसे ही करते हैं कि चालाकी को मक्कारी को अक्ल समझते हैं। अक्ल अलग से है, ये अलग से है। अक्ल हमेशा, फिर मैं अर्ज कर दूं, अक्ल हमेशा इताअते खुदा के साथ होगी। अगर आपको ये देखना है कि ये जो आपके जहन में आइडिया आया है ये अक्ल है या मक्कारी और चालाकी है, तो ये देख लीजिए कि आपके इस अमल से अल्लाह राजी होने वाला है या नहीं। वाह मानना या आपका दिल राजी होने वाला है। अगर अल्लाह राजी हो रहा है तो समझ जाइए अक्ल का हुक्म है, इसलिए कि अक्ल सरापा मुतीए खुदा है। ये मैं जो कहता हूँ ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को नहीं कहता, अपने आप को ही कहता हूँ। हमेशा ये जो चालाकियां होती हैं, ये इंसान को ऐसे धोखे में डाल देती है कि इंसान की आंखों के आगे अगर हक भी हो तो वो दिखाई नहीं देते। मिसाल कई बार दे चुका हूँ मैं यहाँ तारीख की, और इसी में जुनूद अक्ल जहलमी इमाम से पूछा था मौला का अक्ल ये है कि जिससे जन्नत कमाई जाए और दोज़ख से और अल्लाह की इबादत की जाए, तो माविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? माविया तो बहुत आकिल था, बहुत चालाक था। इमाम ने कहा कि उसे अक्ल नहीं कहते, इमाम ने फरमाया उसे मक्र कहते हैं, उसे चालाकी कहते हैं, उसे खदा कहते हैं। एक लफ्ज़ है खदा, जिसको कुरान में भी इस्तेमाल हो, युखादिमुनल्लाह, और ये अल्लाह को धोखा देते हैं। ऐसे भी लोग जो अल्लाह को धोखा देते हैं। हम जैसे लोग अपने आप को भी धोखा देते हैं, अल्लाह को भी धोखा देते हैं। युखादिमुनल्लाह, और ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, पर अल्लाह भी मकर अल्लाह, ये अल्लाह के साथ मकर करते हैं, अल्लाह इनके मकर को इनकी तरफ पलटा देता है। मैं अक्सर इस पॉइंट पे आगे सोचता हूँ कि मकर इंसान तो मकर कर रहा है, अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपने लिए भी, मकर अल्लाह। मकर ये नापसंदीदा शय है। मकर इंसान मकर कर रहा है, मकर अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, मसलन अल्लाह भी मकर कर रहा है इनके साथ। कैसे मुमकिन है? ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए क्या अल्लाह ने इस्तेमाल किया, कोई और नहीं इस्तेमाल कर रहा है। कुरान में है मकर अल्लाह, ये भी मकर कर रहे हैं अल्लाह के साथ, मकर अल्लाह, और अल्लाह ने भी मकर इनको कर दिया। तो जब तफसीर पढ़ी मैंने तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा तफसीर के बाद कि दर हकीकत अल्लाह मकर नहीं करता, अल्लाह मकर नहीं करता। बिल्कुल ऐसा ही है कि दीवार पर एक बॉल मारी जाए, अब जो आपने बॉल दीवार पर मारी है वो पलटकर आपकी तरफ आ रही है, वो दीवार नहीं फेंक रही है, वो जो जिस ताकत से आपने फेंका वही ताकत आपको लौटा रही है। इंसान अल्लाह से मकर करने की कोशिश करता है, अल्लाह मकर नहीं करता, वो मकर उन्हीं की तरफ पलट आता है। ये चालाकियां दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले
बुनियाद पर जो आई है दीवार की तरफ से आई है, हमारी ही बोल है ये। तो मक्र करने से पहले इंसान समझ ले कि हर मक्र हमारी ही तरफ पलटने वाला है। अक्ल अल्लाह की तरफ पलटने वाली है, मक्र हमारी तरफ पलटने वाला है। अक्ल अल्लाह की तरफ जाने वाली है, धोखा चालाकी हमारी ही तरफ। ये मिसाल उर्दू में कही जाती है कि इंसान अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरता है, यकीनन ऐसे। यजीद ने जो चालाकियां की थी, हुसैन इब्न अली ने कुछ चालाकी नहीं की। हुसैन तो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरफ खड़े थे। वो चालाकियां यजीद की उसी की तरफ पलट गई। यजीद ने क्या प्रोपेगेंडा किया था? क्या प्रोपेगेंडा किया था कि हमने जो है बागियों को कत्ल कर दिया, जो दीन रसूल से खारिज थे उन्हें कत्ल कर दिया, हमने उनको कत्ल कर दिया, इनको कत्ल कर दिया, दुनिया को धोखा दे रहा था। मगर यजीद के बेटे ने कह दिया कि मैं इस तख्त पर नहीं बैठ सकता जिससे खून हुसैन की हुआ था। कहाँ गया अम्मा? करबला सज चुकी, 4 मुहर्रम साल इंतजार रहता है, ऐसे जाते हैं हवा की तरह ही। 4 मुहर्रम आ गई। तारीख लिखती है कि हुसैन इब्न अली जब करबला के लिए जा रहे थे, एक सहाबी का जिक्र करना, आज का दिन है बस असहाब हुसैन, कल से तो अनवादा हाशिम तारीख लिखती है कि जब ये काफिला जा रहा है कूफे की नीयत से, एक दिन में काफिला रुकता था, रात में सफर करता था। काफिला रुका हुआ है, दूर एक खेमा लगा हुआ है। हुसैन उस खेमे में पहुंचे। किसका खेमा है? कलमी का। शादी करके आ रहा है, रुखसती करा के आ रहा है, माँ है, बीवी है, पानी खत्म हो गया। तारीख लिखती है कि 3 दिन हुए रहम को पानी की तलाश में जाते हुए, पानी नहीं। तीसरे दिन गया कि माँ देखता हूँ कहीं पानी मिल जाए। इमाम हुसैन आवाज़ देते हैं कोई है। रहब की माँ खेमे का पर्दा हटाती है, देखती है एक हिदायत का आफताब दरवाजे पर खड़ा है, चांद सा चेहरा, नूरानी चेहरा दरवाजे पर खड़ा है। रहब की माँ एहतराम में सर झुका लेती है, कहती है तशरीफ लाइए। हुसैन आकर एक जगह बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं? कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी कराकर रुखसती कराकर ला रही हूँ। ऐसे ये तो सरदार आप किधर जा रहे हैं? मेरा करबला का इरादा। आप कौन हैं? मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। क्या तुम्हारे घर में कोई मर्द नहीं है? हाँ मेरा बेटा है, वो पानी की तलाश में गया है। एक मर्तबा इमाम कहते पानी की तलाश, पानी खत्म हो गया तुम्हारा? हाँ। कहा तुम गम न करो, ये पत्थर हटाओ। पत्थर हटाया, वहां से पानी निकल आया, पानी निकल आया, पत्थर हटाया, पानी निकल आया। अल्लाह अल्लाह, तो पूरे सफर प्यासों की प्यास बुझाता चला आया। अरे करबला में उसके बच्चों पर पानी खड़े हुए, कहा कि देखो हम सामने ठहरे हुए हैं, अगर हमारे साथ आना चाहो तो आ जाओ। तारीख लिखती है कि जैसे ही रहब घर में आया, माँ ने पूछा बेटा क्या हुआ, चेहरा क्यों? कहा अम्मा पानी नहीं मिला। कहा बेटा गम ना करो, पानी यहाँ मौजूद है। एक मतलब पत्थर हटाया, पानी निकल आया जमीन से। कहा अम्मा ये मौजूदा तो जनाब ईसा किया करते थे, ये मौजूदा तो जनाब ईसा किया करते। कहा मेरे लाल, अरे फखरे ईसा का नवासा आया था, अरे करबला का रूप है। कहा आपका क्या हुक्म है? कहा बेटा मैं उनके साथ चलूंगा। अम्मा आप भी चलिए।
है। तारीख लिखती है वहब की बीवी और वहब की माँ तीनों हुसैनी काफिले में शामिल हुए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दिन में हुसैन ने वहब की किस्मत बदल दी। तारीख लिखती है कि करबला के मैदान में वहब कल्बी ने आकर इजाजत तलब की, मौला इजाजत है आप पर अपनी जान कुर्बान कर दूं। अल्लाहु अकबर। हुसैन का पानी जिसके शिकम में गया उसकी किस्मत बदल दी, फितरत बदल दी। कहा आका इजाजत है आप पर जान कुर्बान कर दो। एक मरतबा इमाम ने कहा है वहब, अरे तुम जवान हो, शादी करके आए हो, कितनी तमन्नाएं होती है, तुम अपनी जान कुर्बान ना करो, ये मेरे दुश्मन है। आका आपका पानी पिया है, आप पर जान कुर्बान करना ही मेरा शर्फ है। हुसैन ने कहा कि वहब देखो, अगर तुम्हें जाना है तो अपनी माँ से इजाजत दो, अपनी बीवी से इजाजत दो। तारीख लिखती है कि वहब माँ के पास पहुंचा, कहा कि अम्मा इजाजत है कि मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। एक मर्तबा माँ ने कहा कि वहब, अरे इसमें इजाजत की क्या जरूरत है, ये तो वाजिब फरीदा है। अरे सब अंजाम दे रहे, तुम भी अंजाम दो। वहब चलना चाहते हैं मगर इतने में बीवी ने बढ़कर दामन थाम लिया। कहा वहब कहाँ जा रहे हो? कहा जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। कहा वहब तुम्हें जब तक जाने न दूंगी, अरे जब तक वादा न करो, अरे जन्नत में मेरे बगैर न जाओगे। एक मर्तबा वहब इमाम को देखते हैं, इमाम आमीन कह देते हैं। तारीख लिखते हैं वहब जंग करते हैं, उधर से वहब का सर फेंका गया। अल्लाहु अकबर। वहब का सर फेंका गया। वहब की माँ ने सर उठाया, सर को चूमा, सर को वापस फेंक दिया। कहा हम लोग, अरे जिसको हुसैन पर फिक्र कर दे वापस। तारीख लिखते इतने में वहब की बीवी ने एक खेमे की चूब उठाई, जालिमों पर हमला कर दिया। उधर से एक शकी ने नेजा मारा। वहब की बीवी भी अल्लाह को प्यारी हो गई मगर एक आवाज देती गई, ऐ वहब, अरे तुम हुसैन की गुलामी में रहना, अरे मैं फातिमा की बनी थी। तुझे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वास्ता में माबूद हम सबको साहिब अक़ल करार दे। मैं परवरदिगार ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को वास्ता में माबूद हमारी अज़लवारी को कबूल फरमा ले, इस बारगाह में हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा ले। मैं परवरदिगार ने मोहम्मद वाले मोहम्मद को वास्ता में माबूद जितनी भी शयान निकला मुश्किलात में गिरफ्तार हैं उनकी मुश्किलात को आसान फरमा। मैं परवरदिगार हम सब की इस अदना सी इबादत को कबूल फरमा ले। हमारे जवानों को अली अकबर के सदक़े में सलामत रख। हमारे जो घर औलाद की दौलत से महरूम है अली असग़र अलैहिस्सलाम के सदक़े में उन्हें औलाद अता फरमाए। हमारी औरतों को, हमारी बेटियों को जनाब सकीना और जनाब ज़ैनब की कनीज़ का शरफ़ अता फरमाए। हमारे बुजुर्गों को हबीब इब्न मज़ाहिर के सदक़े में सेहत सलामती अता फरमाए। मैं परवरदिगार इस अज़ादारी के वारिस इमाम ज़माना के में ताजील फरमाए।